तो भाई आपण आज जो आम जो डिस्कस नवा कि आम अच्छे एडिटिंग ऐप इनशॉट। तो इनशॉट एडिटिंग अच्छे से बहुत वीडियो एंड फोटोस दुटा को एडिट करेंगे आम जो अच्छे से ऐप तो आप थंबनेल भी एडिट करेंगे यूट्यूब में वीडियो भी करेंगे। तो यूट्यूब थंबनेल वीडियो दुटा करेंगे। फास्ट में चलतु ये आप आप्लिकेसन फास्ट ऑन कर यहाँ मोड आपटा। तो आपको डाउनलोड करना भी फ्री रे और सब इंटरेस्ट गुड़ाक जो अच्छे जहाँ जहाँ अच्छी जिनस तो से गुड़ाक भी यूज करेंगे पूरा फ्री रे टोटाल किसी पेड कराया पड़ोनी। तो मुझे बर्तमान जो कर आप जो वीडियोटा यहाँ देखुं से भी इनशॉट एडिट है थंबनेल भी इनशॉट एडिट है एत बड़ कही दूसरी। तो चलो फास्ट जा गोटे वीडियो गोटे एडिट करार अच्छे। तो वीडियो एडिट करार अच्छे तो से फास्ट क्लिक करा वीडियो उपर देन वीडियो उपर क्लिक कले जमी देन ये आपंकर नुआ आसले न्यू आइकन अच्छी। तो न्यू आइकन को क्लिक करे। तो आप प्रोग्राम कही रोज कि वीडियो आप भल लगे प्लीज वीडियो को लाइक करते नुआ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करे कहीं ये ऐपटा आपको लास्ट बतेबी मोड के कौन केमी डाउनलोड करेंगे फास्ट लास्ट बतेबी और यहाँ प्ले स्टोर में मिलने प्ले स्टोर मिले आप यूज करें। तो चलो फास्ट न्यू को क्लिक करें जमी न्यू को क्लिक करे फास्ट मोर जाऊँ गोटे वीडियो को क्लिक कर सिंपली। तो वीडियो को गोटे क्लिक करना से ठीक मारे राइट साइड अच्छी यहाँ यूट्यूब साइज अच्छे। तो ये गोटे स्क्वायर साइड अच्छे तो सीटा फास्ट यूट्यूब साइज करी देखा ये अच्छे फीट गोटे ऑप्शन अच्छे देन ये अच्छे इंस्टाग्राम पोस्ट 1 MB देन 4:5 अच्छे देन रेशियो आउट अच्छे 9:16 अच्छे देन आमर जो अच्छे 16:9 जोड़ा अच्छे आम से यूट्यूब साइज। तो से क्लिक करा देन वीडियो टे भाई किसी अच्छे देन फास्ट ऑप्शन आपको कहूँ जो कौन लिखाई कैनभास अच्छे आप साइज तो रेशियो साइज जो गुड़ाक आप कौटा बनाऊँ से गुड़ाक रेशियो साइज। तो सीधा फास्ट क्लिक कर देन आप सेकेंड फास्ट साइज टूल्स कथा आने टूल्स कौन काम केमी देन म्यूजिक को जा। तो म्यूजिक जमी क्लिक कले म्यूजिक 3टा ऑप्शन अच्छे म्यूजिक इफेक्ट एंड रिकॉर्डिंग। तो म्यूजिक क्लिक कले आप जो म्यूजिक गुड़ाक अच्छे तो ये जो गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक आप निजर जो म्यूजिक क्लिक करने चाहते निजर किसी म्यूजिक देवाई चाहते तो अच्छे माई म्यूजिक क्लिक करना भी आप मोर गुड़ाक डाउनलोड हो जाए गुड़ाक मुझे देन ये इफेक्ट अच्छे। तो इफेक्ट्स आप डाउनलोड करेंगे बहुत सारा भी अच्छे आपको जोड़ा दरकार यहाँ क्लिक करेंगे आप। तो सिंपली मोर किसी दरकार ना देन बैक आसार रेकर्ड इफेक्ट अच्छे इफेक्ट सेम अच्छे जो जिनसा से करेंगे भी रेकर्ड भी स्टार्ट किसी ना यहाँ फास्ट डिलीट मारा देन कौन आसला स्टिकर ऑप्शन। तो 3 नंबर स्टिकर ऑप्शन अच्छी देन स्टिकर ऑप्शन जमी फास्ट स्टिकर अच्छे स्टिकर क्लिक करें जेन देखिए बहुत सारा स्टिकर अच्छे। तो ये गुड़ाक भी किसी स्टिकर अच्छे आप देखिपारे ये मुझे क्लिक करें एडजस्ट करदेली भी स्टिकर ऑप्शन अच्छे स्टिकर देखिपारे क्लिक करा देन आहरी स्टिकर आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर सब्सक्राइबर चिन्ह अच्छी सिंपली सब्सक्राइबर चिन्ह भी आपको आसो यूट्यूब दरकार हो आप कहे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब चिन्ह भी यहाँ आस देन थर्ड अच्छे जो टेक्स्ट अच्छी तो टेक्स्ट किसी XYZ जहाँ भी क्लिक करेंगे टेक्स्ट रखिए आइला भारी कैप्शन जो अच्छे वीडियो अनुसार आप चाहते निजे क्रिएट करेंगे से करेंगे आउ देन ये जहाँ जमी अच्छे तो से सेमती आप करेंगे देन ये अच्छे आप जो अच्छे डिटेल जो अच्छे से क्लिक करें जो ब्लूर गोटे देवाटा से ब्लूर देपारे जो जहाँ जगह देवे से जगह जो बोर्ड करार अच्छे से बोर्ड करेंगे जाकि देखिए ये जिन आमपटा आमको बोर्ड करार बोर्ड ये गला। तो जमी देखिए फास्ट लास्ट से करदे तो बोर्ड हो पूरा सिंपली देख ये आहरी भी बोर्ड करें लास्ट पूरा बोर्ड होना आसो देन आम दरकार ना ठीक मारदा देन ये अच्छे टेक्स्ट सेम ऑप्शन गला टेक्स्ट ऑप्शन गला फिल्टर फिल्टर आप इफेक्ट अच्छी इफेक्ट जो गुड़ाक से गुड़ाक अनुसार इफेक्ट चूज हो टिकट हल हो जमी तले इफेक्ट अच्छे ये गुड़ाक पेड आपको आसो अलग जब प्ले स्टोर आप्लिकेसन हिसाब से आए तो यहाँ फ्री आसूँ यहाँ आपको भी मुझे बतेदेवी यहाँ केमती कौन करेंगे देन या डिलीट मारदेले देन ये अच्छे AI इफेक्ट अच्छे AI इफेक्ट भी आप बहुत सारा इफेक्ट अच्छे आप चूज करेंगे आपको जो दरकार AI इफेक्ट मोर किसी दरकार ना देन मुझे डिलीट मारदे देन फिल्टर क्लिक करेंगे जो फिल्टर गुड़ाक अच्छे कलर चेंज करने देखिए तो सीधा करेंगे देन जो ना बोले तो आप एडजस्ट ऑप्शन भी अच्छे देखिए ये भी एडजस्ट ऑप्शन करेंगे एडजस्ट अच्छे लाइट ब्राइटनेस सब डाउन अप डाउन करेंगे जहाँ जमी तो यहाँ भी अच्छे रहीगला गोटे देन यहाँ अच्छे गोटे जो अच्छे आम पिप गोटे अच्छे पिप देखिए पिप बोले तापर आ गए मानने भिड आड करार ये गोटे आउ गोटे भिड आड करार अच्छे जो जिनसा कि मुझे करी तो आप पर के देखी खाली ऑप्शन आपको बताऊँ कौन केमी कर देन ये एडिट ऑप्शन अच्छे एडिट को जाइए देखिए जो जिनस आप पारे सैड जो गोटे स्ट्रोक जो गोटे से स्ट्रोक भी देपारे से पिप ऑप्शन। तो यहाँ फास्ट दरकार ना डिलीट मारदे
ଦେନ୍ ପିପି ଅପସନ୍ ଗଲା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରିକଟ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି କଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। କଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦରକାର, ମଝିରୁ କୋଉଠି ଦରକାର, ସବୁ A to Z ଯାକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଗଲା ବାଟେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ କେଉଁଠି କଟ୍ ଲଗାର ଅଛି ସେଇ ଯାକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇ ଯାକ ମୋର କଟ୍ ନେବାର ଅଛି, ଏଇଠି କଟ୍ ମାରିଦେଲି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ ମାରିଲି, ଏଇଟା ଡିଲେଟ୍ ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା କଟିଗଲା। ଆମର ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଡିଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଚୁଜ୍ করে ଡିଲେଟ୍ ମାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଜଣେ ପାଇଁ ଡିଲେଟ୍ ମାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡ଼ିଓ କରିନେବେ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଏଇଟା ଉପରକୁ ବି କରିପାରିବେ, ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ କରିଲେ ଟାଇମର୍ କମିଯିବ। ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ହେଇଗଲା 5 ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ 5.2 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଜିରୋ କରିବା ମାନେ ଯେତିକି ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ସେଇଟା ହେଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆନିମେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆନିମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆସିବ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ନା ଆନିମେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଗଲା ବାଦ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆନିମେସନ୍ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି, କ୍ରପ୍ ବି ଅଛି, କ୍ରପ୍ ବି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଯେମିତି କରିବାଟା ସେଇଟା ବି କ୍ରପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ କ୍ରପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏବେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରପ୍ ଦରକାର କରୁନି। ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ଅପାସିଟି ଅଛି, ଅପାସିଟିକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେଇ। ଅପାସିଟି ନେଲେ ଝାପ୍ସା ଆସିବ, ଅପାସିଟି ବଢ଼େଇଲେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଅଡ଼ିଓଟା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେବେ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରନା ଏଇଠି ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ। ସେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ସମୟରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଭଏସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଗଲା ବାଡ଼େ ରିପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଟା ଦରକାର। ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଲେ ତା ରେସିଓଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ବି ନାହିଁ। ରିଭର୍ସ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ କରିବାନି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଉଲ୍ଟା ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲି ତା ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ବୁଲେଇ ଦେବ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ପଟେ। ସରି ଏଇଟା ତ ଆମର ଫ୍ଲିପ୍ଟା ହେଇଗଲା, ରିଭର୍ସ ମାରିଲେ ଦେଖ ସେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ରିଭର୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ପୁରା ହେଇଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ନୂଆ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ପକାଇଲେ ଦେଖ ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ସେଇଟା ହେଲା ରିଭର୍ସ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କାଟିଦେଲି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଯାହା ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଇଜି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆର କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନେବା, ସେଭ୍ ମାରିବେ, ସେଭ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ଏଠି 4K କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ 4K ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସରି ଏଠି 4K ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, 4K କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ 60 କରି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଫର୍ମାଟ୍ MP ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ତାପରେ ସେଭ୍ ମାରିଲେ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ସେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେଭ୍ ମୁଁ କରୁନି। ଦେନ୍ ଏଠି କାଟିଦେବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲିଟି ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ପରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଠି ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ପୁରା କଟିଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆମର ରହିବନି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କେମିତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଭାରତ